انفدو هيل بس قال له مثلا عزي عرب وكذا مغنى سيستانو سي ان ريسبونسابل سانديكا سي فرنسا سي عزي زوفلاك. السلام عليكم. الزول سليم الزول يولا كي توالين تلفزيون المغربيه هكا لواناكي فنهتم قرات المعارضه نون ولا الدنيا صح رمضان نون صح رمضان يا لمدان نسلمك وزعما كثره ترميتك يا مثلا عزيتا صح رمضان كشي صح رمضان توشولتيك مره عزيتا مزود كان يعني هضره يعني شي اون طونك اونسيان سانديكا هضره قداش لي سانديكا نزيك لو كنتورا يبدل هضره العلاقات الا نمولان على سانديكا لو كذا ونالو سيرتين نزيكو كنتورا ماشي كيف اسك لا رولاسيون كي بدلت بارابور نزيك سليم والسعد شي يبدلن تيسارتيت نتمورت vis-à-vis des syndicats d'une manière générale. Les syndicats autonomes, c'est toujours un refus, c'est toujours donc c'est une ignorance de tout ce qui vient de la société civile et surtout une société civile autonome. Donc qu'est-ce que ça nous faisons face en tant que syndicalistes au même régime depuis 62. Il y avait une petite ouverture démocratique avec les syndicats autonomes existent, mais le pouvoir une image de lui positive à l'international. Les syndicats autonomes, il y a le pluralisme politique, il y a le pluralisme syndical, mais en réalité, les syndicats autonomes تعيشين ونقد ذاكي نقد مورت يعني ان فيريتابل تيروريزم ادمنستراتيف وزنكات جنا القدشن هاتيا زين كاين يعني الزرار كل حال العلاقات لو قلي مدبر تمورت كيف غادا هضراو كيديك يعني مو شغلي فتمثلت العلاقه كاع ان مولانا لي سانديكا لو كذا انه سيتاف لي بارتي بوليتيك كذا لي بارتي دوبوزيسيون زيك يعني بالك لي بارتي بوليتيك شمون ذو قدشا كاينين مولا بالك في ذاك تورا دين مولا لي سانديكا نوه نيكوكي اش كشما كي تسيرتيتنا دخلا كي شكون ما مولا لي كيفان تسيرتي اي تورا ذاكي الى خنزار باش نبغى غا سليم اخلاق نتاعش الجوز نتمورت اني زاد نفنو غي زرفان بومزان اني زاد نفنو سوق زوز اني زاد نفنو لا ديموكراسي. Et la démocratie, il a les franges de la société. Toute la société, il a devenu la démocratie. Dans une société saline, les associations culturelles, les associations des parents d'élèves, les syndicats ou les partis politiques. Est-ce que c'est que بشكني أتسعون الحق نسن يخدمن يوكنا ذات عن في مال نسن إلى هذه تقاطع إذا فان بومدان لو ريسبي دي دروا دو لوم إيكال لو ريسبي دي دروا دو لوم بيان سور لو دروا لا في لو دروا طرافاي لو دروا لا سونتي معنا لو دروا طرافاي دي سانديكا يخدم لي سانديكا ما هو ياك إذا تاعنا تمثلت لي مزورايا كلي لي مزورايا كلي دونك نزميرانا الساقيه منو إلى قد نشارك منو إلى كانت فافوس دبوت attirer la solidarité la plus large possible vers toutes les franges de la société يوكلني هاد نجبد يوكلنا عندنا ولاد نربح الحق au syndicalisme autonome الحق خدام pour qu'il soit représenté. بصح شنو ما تنعزيك شنو هضرات فهموض لا بوزيسيون لي سانديكات ولا كيقارن نفغارا كيف انا قلت ساتيت الشمني ما نسن نفغارا لي بارتي دو بوزيسيون ديال سناغورنا ذيني روح هذاك ديني غا سليم ذا الغلاط ذاك غلطنا يغار خاطر وكي قال الناس لو كوربوراتيزم قال الناس لو كوربوراتيزم ليستوار دي سانديكا انت ولا ليجيتيا سميتها دلول ليجيتيا عشان يدير كاع اللي عبد النور اللي يحيى ويلي تيدخلقن شمني ما نسن انيزا شمني ما نسن دي الطراز نتمورتنا تكان دي الطراز نتمورتنا إيوا شو تكان دي طراد نتمورتنا غاسالين وتكان راك تكان دي طراد في البوليتيك في لاكار خاطر ولا انت مسات حواجيتن
اسبوسكي لي سانديكا اوتونوم حواجن لي بارتي بوليتيك، اما كاين لي بارتي بوليتيك حواجن لي سانديكا اوتونوم بور كونستروير لا فيريتابل ديموكراسي دي زمورتنا. سينون لو ريست سي دو كوربوراتيزم، سي دو كوربوراتيزم. بصح نو اساسي نو شتقا نوني مالا نو نم كي تفهم تمثل تيقي قال يعني نكون نوقاد لو كان نجي كذا نقدش من ما نسنا تسكنا هذا واجد سكر الحقنا الفا نو زينيوري الفا دير شي مانيبيلاسيون دونك نو قاد انا ولا كي مانيبيلاسيون ريكوبيراسيون تمثل لك حبسنا انا ولا قاد قرفنا لك كذا نسال. Dans tous les cas de figure, Céline, dans tous les cas de figure, يعني un parti politique كيما يعني يروح مسكرا لا موفيز بوا هذه السياسه ديالي كيبري معنا اسكو لي سانديكا غير تنشطح وسعينا يا با اون ماتوريتي سانديكال باش كنا ذوك باهدن اون سيرتان ريكوبيراسيون وساد لا سو لا ريكوبيراسيون اذا قلان ساد سو لا ريكوبيراسيون اذا قلان تمام. Au contraire, il y a une solidarité qu'il faut construire. Et cette solidarité doit se faire, doit être la plus large possible. Il doit se faire entre toutes les franges de la société. La démocratie, où est l'échec de Mortena? Même les partis politiques démocratiques, même la société civile d'une manière générale, les associations culturelles, on fait de la résistance. On fait de la résistance. أجمع تعزيزنا عليك ساعة قم كانوا كودي الصوضات مغلاقين كجمتنا نبيل فرقينس وقام كيدنا غايون مدبر المالو سيف جايد هسينا بلا زوف لاك تم زواروت مرحبا سيسيك رمضانك دام رفاحك شينيت واشورتك مرة. أزول في الأول أزول سليم صحة رمضانيك صحة رمضان مشي على 4 زي أزولك في هيدي تمحسيسن صحة رمضانيك. صحيتك مثلا نبيل أسينا بيل تم زول كاس رازيك مثلا عزينك تخمم كيلي سانديكا كاينان يعني نكونوا شمالي من هذه السيرتي ونفغارا هاد الشمنيمان سيني كافا نساتيت نا سوتو لوبوزيسيون روم نوغنا خاطر الزمار اغضرون زمرون نسوي الحقنا انكو سيتين ايرور اي لا ديموكراسي ان اوبليج يعني تو لي سيكتور تو لي فرونش لا سوسيتي هاد الشمانه فوز كفوس باش داونا ازرفان شينا مكتور هذا ثم غليا كاين ان مولا تموتنا بارابور رونا روساتي دي الوقت هاكي. باش هادينا غضرية والستورة تولى بليك السنديكا واحد ساسي في الشركان ديونو منو ديوني قلان كيزيك القرض بليك لي بارتي بوليتيك الفوك دونا نروحنا لي سنديكا كي كاين شو كونت ديك السنديكا اللي يروحوا بارتي مي سي لو بارتي كي يروحوا لي سنديكا الستورة باسكو ولي كيقرشن داخل السنديكا اوبليجي غادي يليق البوليتيك صدق غير شركان وزمران هنا في الحاجه غنشطير اقلا نظر في ليديكاسيون باغ اكزومبل كيما لي سانديكاليست اللي بحال لا كان نتناف لي بروموسيون سالير نارنو مي ساعه دوتر غبلان مقرمون ام البروجي دو سوسيتي باغ اكزومبل البروجي دو ليكول اتسيتيرا هنا في الناس صدق البروجي دو ليكول البوليتيك اشتيا فو كان باش يبار صاريت يورا شنو ندير بعض ما هو تيتوسار كيف الشركه يمكن نتنا نقارض بالليك لي دروا دلهم السنديكا البوليتيك هيون سواء دار بصح نفرق البلد يجرى الحوايج النظام نتنا في الحوايج بالك بروفيسيونيل يخدم تو سا مي سا نونبيش با اوسي ان شويه لي بارتي بوليتيك تو سا ولا نو باسكو ساتورا الحكم يعني ساعه غور نظام صبط ليه والجماعات يصغليو السنديكا يونو بارتي بوليتيك il faut que tout le monde ait d'accord surtout les partis d'opposition les syndicats qui sont autonomes les vraiment syndicats qui sont autonomes il y a des associations aussi il y a des ligues de droits de l'homme qui sont prises faut que le Zaïre il faut que les gens شركان الناس plusieurs fois il faut que اين يغولفن اثناء الكوتي اين يغولفن اثناء الكوتي c'est-à-dire اي فاشي ساعه دي ديفيرجونس هذوما اللي تقريف مي لا غير شركنا السيئه il faut كان كونفيرجي في الحوايج لا ليبرتي نو الشيء il faut كان ذاكر في الناس باش لنا افوز بفوز الحكم ضبط صبط اليوم يعني سينا مثلا بلا اين دنيا اين صرت قرده كستورا الاق واش شو قدرنا قلنا بالك يخالف خاطر يمكن دنا سنديكاكي او فوان اي سون كونفانكو كوم كوا ام نورنسن سي بروفيسيونيل وشمال مانس هذا شمال مانس دي سيتي درات ولا سنديكا اوتونومي ولو اقد الشن ولو انا خدمنا نزمرهم بصح وبوضنا لا ماتوريتي بوليتيك كلا قنت مولتنا الا قد بدنا العقليه كي سانا كثوره
personnellement, le syndicat et tout ça, il faut qu'il y ait une politique. Dans le secteur de l'éducation, il faut qu'il y ait déjà une confédération, même les partenaires c'est qui a chassé plusieurs fois, c'est qui a chassé Ben Ali, la Tunisie. C'est des syndicalistes ou il faut qu'il y ait les promotions et je suis content de tout ça parce qu'on n'est pas dans un pays vraiment merveilleux qui est promotionnant. Les gens sont قرانين عندهم شي واش هي السفيره والزمر البرلمان الطريه كان تبدل على الحبس اقلاع الشهر الطاقه خدامه سنه 18 الناس البوليتيك لي بارتي بوليتيك الناس فكران ساعات دي بارتي كومام انيدا ساعات شويه نومنيتن بالك المرحله الحركيه كرا شافي في جان داكين باسكو ما كان فريمون سينديكاليست كان فابوتيش كان وريتي انا ترجيستيس ولا كان والشمارة فينسون والرجالة فينسون اللي كيخدمها السنديكال ومن طول خدم البوليتيك باسكو اوني دون ان بيي اوبليجي نخدم بالبوليتيك سينو ما إلا السنديكال كان ولا كاين ما إلا سميتينا السوشيال تنا غنرنو ونحو جاران كي فريمون الحكوميه امسبط غير غانا السيد. طيب يا قيم كان يكون اكيد مثلا نبيل فرقينا سي عزيز لا رزق مثلا نبيل فرقينا سنايك تمورا مرة ماشي لي سانديكا دي روحنا ريكافر نتسرتيت ديكافر نساتي لا قنو هنيا ديال زون رين مولاقين على لي سانديكا قنو نادي قارفنو نادي فكن دي بروبوزيسيون درا يتموتنا وقيدا قبل مقران تورا يكافر ناقيت ساتيتي خصن اقدش نسنو كيك جان يعني بالك كمام الملاقي وسانا كونفيونس وسانا راني ثقه قديم دانا ندا ولا نتونس سانا راه قوه وسانا راه نايم باز بوليتيك نايم باز بوبولار يتموتنا. Je suis entièrement d'accord avec يعني مثلا غندكل نبيل فرقينات خاطر اين زادينا جو ماسكري دون لا لوجيك بين زادينا تيدت لي بارتي بوليتيك يلاق هاد الشغلنا خاطر نيكس عن ان بروغرام بلو لارج que les syndicats, il y a la partie politique qui a un programme فين يعني le monde du travail فين يعني الخدمه يتمرتنا فين يعني الخدمه دونك كتبغى تيدت الخدمه يوصل الخدمه envers un rapprochement envers les syndicats, envers toute la société civile, c'est le rôle du parti politique, un travail pédagogique envers toutes les franges de la société. Maintenant, le syndicat ne doit pas le syndicat de l'éducation, il a comme de la classe, le syndicat de l'hôpital, les praticiens de la santé, il a dans l'hôpital, le syndicat doit avoir un rôle social, un rôle sociétal. C'est-à-dire il faut élargir le rôle du syndicalisme. Il s'amcanise de la société, le syndicat. Le syndicat de l'éducation, il s'amcanise de la société. Syndicat, les praticiens de la santé, les noirs soignés, la France de la société. Donc, il est temps de voir notre syndicalisme être dans la société et non pas dans le milieu de travail. Le syndicat. مساء زعرب يقسم الخافك دمبتنا سين بركاتي تنتيكتنا نسي سنبيل فرقيناس كيف دوغال غوك اتمثل تاكي خطر لو لين كلا بوانا كدوانا كثرت قلنا له ساتيم لا ريكوبيراسيون لا مانيبيولاسيون يعني وكيد ديغ فلان بالك تاشينيا لاس ان مولاد تمورتنا زغار ند وقل كيبتنا نبيل دونك زغار شدنا هذا قوالاكي هضرنا كلا ريكوبيراسيون لا مانيبيولاسيون ما فرقيناس ودن ويطرا مثلا السير نتاع بوفوار نغدي وعار يستخدم اكل حوايج باش كيستغني الوغ تورا السير ناد لي بارتي ما يروح على السانديكا ماشي بالعيب سي با مانيبيولاسيون سي با اون ريكيبيراسيون الناد باللي الفو كان السانديكا اللي يروح مع بارتي باسكو داخل ما يروحوا بارتي سا داير يبان ديجا شوز لكن
صدر يبان مي ما الا البارتي ديال السانديكان كاينين مرحبا سير البارتي معنا يعني لي بارتي ديال دوبوزيسيون لي بارتي ديال كونتر الحكوميه مي اسينا بين كلا فاهمك شنو اسينا بين شي زاك سويت سانتيغاستو فوزيت ان سانديكال ساقليك دي قلنا يعني اسكلاغ فلاكي لا مش كتسمى لنا كذا لي ريونيون ون مش كتسمى لنا تولي ماشي لي بلان تخدم زات اسكيلا المواقي ضغط في الارغور وناس تقادم دي تمثل تاكي لا ريكوبيراسيون ان مانيبيلاسيون سا اكزيست دي تموت نادي الوقت تاكي تورا Personnellement, au nom de mon syndicat, qui est toujours le syndicat partir une invitation à nous نروحوا سهوله ونقرروا نفرح مع ديال بارتي بوليتيك باسكو لا اون سانسكري ديال بروجي نيرانيزم مع قاع تموت كل بلد باسكو النادي كان ماشي ديال كان نفوس هادي وين لهنا غير المرتيه هادي وين ينبغى الرشيش صافي كل بارتي فوكاس داك كاين شرو بارتي ديال لوغان نصلح غورس افيك بليزير شرو بارتي لاند اوبوزيسيون سوا de la FFA, soit de la RCD, soit de l'EPT, soit de l'EPST, soit de l'MDR, soit شرا البارتي ديالو ان كاينين نصلحوا ونسعى شرا المشكله غورصه تقدر يعني نفرح بالله باسكو كاين غادي بروبوزي الحوايج نوزني اديني الحوايج بالك كاين الحوايج بزاف الحوايج اللي غيتشاركين ديجا سورتو نار الوقت البيان ديال الوقت قصيحا سي الحكم بالصباطي غادي الجزائري غسا والماريض ميم با ديكاري ميم با سانديكا هذا البارتي بوليتيك شحال يديروا انستونس هما الناس في لي زاغريمون طرا بيان خدامه سا مازال 1800000 لا روتريت 1500000 السوق الساتوره والزبر طارق شهر مطانا الساتوره طرا بيان اسي فرقناس لنا كيسي فرقناس نعني كيف فرقناس قيم كانوا كدي تورا دوغالا غورك يغالا ناديك مثلا الزياره بهذيك من اولي سي عزيه انا نهضر يعني لا رولاسيون كي اسيرتي لوك ذا المولان على سانديكال اللي تموت لنا peut-être est-ce qu'on peut critiquer مازم هادينير ان اكتشيان زرات وز انسيان ريسبونسابل سانديكا كتيني يعني لا ماتوريتي لي سانديكا تموت ناتورا ولا الا قران نكاركم كوا قدش انا الحون قلنا راه يعني هادسينا داوني زرفان سن بصح اسك خصوص الماتوريتي باش هاد الجماعه باش هذا نفوز كفوس باش تصوتون صوت السنس القوه رودافو ياك Ce n'est pas un problème de maturité, Salim. C'est un problème d'existence et un problème de refus. C'est-à-dire le refus. Enfin, nous sommes devant un refus du pouvoir de discuter sérieusement avec les syndicats autonomes. Le pouvoir a fait son choix. Et c'est un choix politique. Le pouvoir algérien en dehors de l'ICTA, où je t'ai la tripartite. La tripartite, c'est le patronat qui est un syndicat du pouvoir et le JTA qui est un syndicat du pouvoir avec le pouvoir lui-même. C'est une monopartite. Donc, c'est qui le pouvoir? Tant que le pouvoir refuse toujours de reconnaître l'existence réelle des syndicats autonomes, du pluralisme syndical, le pluralisme politique, mais c'est un pluralisme de façade. Le pluralisme syndical, la société aujourd'hui est plurielle. Il y a plusieurs tendances dans la société. Donc les syndicats autonomes, tant qu'ils ne sont pas reconnus, donc pour avancer, ils ont besoin de solidarité. Il faut qu'ils appellent à la solidarité. Pourquoi ne pas appeler à la solidarité des partis politiques? Pourquoi ne pas appeler à la solidarité des parents d'élèves quand il s'agit de l'éducation, quand il s'agit des praticiens de la santé? Donc, le venin tout لحقنا كل يوم نفري هذه عدد شغلي تخاطروا ساسباساكي تمرنا شغل تكشوكا خلوض نزري نويزوا يوكلني اني dans un pays démocratique réellement démocratique le syndicat devrait dire le politique devrait dire ما زالوا نبغى على الدرجه نرد امنور نغساكي dans le syndicalisme en Algérie c'est le droit à l'existence déjà le droit à l'existence. Le ministre du Travail, et ce n'est pas son rôle, le ministre du Travail, les syndicats autonomes, vous n'avez pas le droit de négocier, ni de faire grève, ni d'appeler à démarche. Un syndicat qui ne fait pas grève, qui n'appelle pas, qui ne négocie pas, donc il est appelé à mourir. Un syndicat, il monte à petit feu. Donc ça, il a parlé d'une chose exquise, la confédération. Il faut y aller vers une confédération de tous les syndicats autonomes.
nous avons tenté, nous n'avons pas réussi ce dictant à le pouvoir yogi. Il a peur d'une confédération des syndicats autonomes. Et là, les syndicats autonomes, où nous la sueur du travailleur. Les syndicats autonomes ne vont pas vendre à un prix le plus bas la sueur du travailleur. C'est pour ça qu'il a peur du social. Absolument. Il a peur du social, le pouvoir. Absolument, c'est ainsi. تنميرتك مثلا زعرا بوغيام كي نظام غنا الساتي ستانوسيان ريسبونسابل سانديكا ايدي لنا كودي سي فرنسا تنمير ثم قرات اي مثلا سي شنا بيل فرقناس فادو غلا كودي كاف فرنسا كيش كاع نضلي كريم جايين على ريزيدون كي مسبوت في لقاء ان كي لا قضي لي ان غارون دي لي زاكور كي لي دازن في لي غارونتي كوم كوا دا فوزن ديف از ديف الحال يمشي الى يغفر انا كتاشنو هنا درا تيفراتينا متي كذا شو المعنى زعما نتفكاسي سي فرقيناس والله البروبليم الساتورا لي ميدسان ريزيدون سي ان بروبليم يعني كي دوري شحال تورا صوت المليون دي بويكوتين لي زيكزامان سان سمحن فلانين سكولير اي تو سا بان توا سيتي لاني بلونش ils ont été tabassés plusieurs fois سواء وهران سواء العاصمه داخل من لا مارش الحكم مسبط لي تغلي في لسان سي ان سينديكا لي ريزيدون سي جو لوي سوتيان au même temps سنيني بلي كيقلا فيدسن تلاغن في جرتاتنسن يعني في غبلانه كويس لي ميدسان سيا سي فريمون يعني طلبون بالحقنسن باسكو السيد ولا يقارنوا واحد تحت السويد ساعدت السيرفيس دينا مي ما يلاقي السويد ساعات راه لي مويان دو ترافايي اشتغل بالحقنسن سا دير واحد بوركوا يعني au sud pour ne pas travailler c'est juste pour faire la configuration دينا اشتغل سا دير وثان اكتي ورا خدم لي مارش توازن يعني وين تنتص بالطرف و ميم طون جو لي فيليسيت دانييرمون بلي كنعلم بلي كسدي ناسيوناليست فريمون لافيو دي غلين دي بريدا دانييرمون يعني نحن مربيا فيك شهر طنطورا ils ont يعني رزقنا غرافنسن وغالبا يعني لو عندهم من كومونيكي urgent بلي tous les médecins résidents de rejoindre tous les hôpitaux à l'échelle nationale يعني داينيك لان يعني كصفراحا بلي كي sont dans un degré de maturité مقران c'est des cadres تموتاي c'est des médecins كيما كلام تموت et ben ils ont يعني sollicité le président de la République غاسكن كي هوري بلي le président est-ce que les vivants يموت انا علي مراشي سيطران il gère pas les affaires de ce pays mais c'est un يعني بلي كنسخن من بلي الساتوره صفرات شي انا كاين بلي كنخمم توت لا سوسيتي سيفيل دوفون الفيت اكومبلي يعني سينينا سانخلا نوجه صبرات البريزيدون ريبوبليك وفانا راه مناس نديسلن يعني سي دوماج لا كريم لا سوسيتي تسويت هكا تسوي حقرن وزعما نخدم يعني يفون اكزيرسي لور ميتيي دون دو بون كونديسيون كي اون طونك سانديكا دو ساتيف اون لي سوتيان اقلا زينسن نتمنى كاين ديناش قال لي هاتي كونفيدراسيون تسم قرانس اني ذا جماعه طبيب ذا جماعه خدام فلاح نورمال بو افداك نفيجر فان تمورتايا تي كونفيدراسيون فام قرانس اسما راد لاين قال يعني تو البيي سرا باراليزي السير لي ريزيدون صبرت سي الدرني ريكوري سان الور ايزيتي اوبليجي هادشي السير البريزيدون لا ريبوبليك كان نعاود توجور دينيا il n'est pas vraiment à la hauteur de gérer les affaires de ce pays vu une crise qui aurait c'est le dernier recours. J'espère que les résidents se feront rapidement parce que sur l'AMA où qui soutient et je félicite leur combat. Vraiment, ils ont résisté à ce pouvoir. عطيتهم صح. تلميذ كيك مثلا نبيل فرقنا يعطيك الصحة نحكي مثل هذوك الناس يمكن وقستان ريسبونسابل سانديكال ديالنا نكودي سيف جاي تلميذ تم قرات هذا داغيت مثلا أرون في جوز ثلاثة الفرحة مقران ساق مثلا محرز بوش وكذا مغناز الساتيت دينو كذا كثورة سيف جاي تسي محرز جزوف لك مرحبا سيسك وصحة رمضاني كشينيت واش قلت لك مرة الزول في الليل السليم الزول دا مقران يني ديونيك الحرمة عالجين أكيد فرقيناس الزول دا مقران وإذا شدي توالي من المغاربات من مرة وصلنا صحة رمضان تلميذ كيك مثلا محرز سمسة سي محرز فالف دوك ديك تمثال تقي لا رولاسيون على علاقة غير المولا لي سانديكا لوكدا نارو سارتي هدراز نكونين ناكشيز ناسكس ما تفهمض لي ديسيزيون كي تسوينا كا لي المولا كان السانديكا كي يغوغين مازما دينا غاتشكشم ليك بارتي بوليتيك سورتو لي كافا انا كيت ماكنا نا لوبوزيسيون شمي ماسن
ذي منوغاكي يخدمنا كاو سناكين ونتوالين مشكلش من منسن زمرنا صروحن اللي دروان سن زمرنا تسوينا راه شوف غانا كاس كذا فويك. Encore une deuxième fois, Salim, merci beaucoup pour l'invitation. Salim, la dernière lettre envoyée par les médecins résidents, ça dévoile en fin de compte deux grandes lectures. La première lecture a démarré sur une question très simple. Les médecins résidents, la deuxième lettre. Juste pour l'histoire, on connaît tous la lettre qui a été envoyée par les médecins résidents le 6 avril 2011. Le premier collectif de médecins résidents depuis 2011. Ils ont envoyé une lettre le chef de l'État, en disant qu'ils demandent justement de prendre en charge leurs revendications, effectivement, qui sont des revendications très légitimes. Mais depuis 2011 à nos jours, rien n'a été fait. Les médecins résidents, depuis pratiquement 6 mois, à Salim, nous arrêtent de lire chemin encore dans une grève légitime. Ils ont entièrement le droit de défendre leurs droits, d'améliorer, de revendiquer l'amélioration justement de leur situation socio-professionnelle et de parler d'une manière directe cette fois-ci sur la question du service civil. Donc ils ont envoyé 2 lettres, si je me rappelle bien, le 13/1/2018, et la deuxième lettre il y a 2 jours. La lecture, elle est très simple. Justement, les médecins résidents, ces lettres. 1, ça explique effectivement l'incapacité de la tutelle aujourd'hui de gérer le problème. Non seulement au niveau de la tutelle du ministère de la Santé, mais même du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire, les ministres, ils sont pratiquement dans l'incapacité de gérer des situations et de négocier, c'est-à-dire les mécanismes de négociation. D'ailleurs, dernièrement à Salim, lorsqu'on entend le ministre de la Santé, Madame la ministre de l'Éducation, Karachid, solennellement dans une conférence de presse, dit que ça ne dépend pas de moi, par exemple, sur certaines questions, ministre de la grève Madame Benrabrit, mais il y a certaines choses qui ne dépendent pas de moi. Effectivement, la même chose est dit le ministre de la Santé par rapport à la question du service civil, ce qui explique effectivement aujourd'hui qu'il n'y a pas de mécanisme de négociation. Ils sont incapables de gérer leur secteur parce qu'ils dépendent pratiquement de la présidence, mais ils dépendent c'est-à-dire des décisions hiérarchiques. Deuxième élément, les médecins résidents ils font appel. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut rendre un grand hommage à ces médecins résidents parce qu'aujourd'hui, nous verrons comment ils ont subi une répression à chaque fois de Forum Suisse. Donc, effectivement, aujourd'hui, devant l'impasse, et je pense que c'est une orientation du régime lui-même. Le pouvoir, il a essayé de... Absolument, c'est Bouchtam. Certains les syndicats qui surtout les résidents, il faut leur rendre hommage. Ça fait que من 6 شهور كتكافحن باش داو نزل فنسن بصح كانوا كذا قمتنا ما حسبوش ثاني كنا قمتنا يدير 10 كذا عن سنديكاليست قايت سيدي 10 وكذا يعني بعد هضره في تمثيل تاع علاقه كاع سيرتي لو كذا دوك لي سانديكا عطاسي دينان يعني عطاسي سانديكا قادنا كاع لا مانيبيلاسيون قادنا لا ريكوبيراسيون هذا راكشي اون طونك سانديكاليست اسك دا غفلي تموتنا تمثيل تاعك. Enfin, les libertés de la restriction, les libertés, toute forme de liberté d'ailleurs, d'organisation politique, etc., est remise en cause. Et c'est de même pour les libertés syndicales. Bien sûr que c'est un souci fondamental chez tout le monde, mais ça ne devrait pas faire ou installer une peur au sein des militants. Je crois que l'heure est à la mobilisation aussi, l'heure est à la solidarité, à l'unité d'action. Justement, c'est dire la chose, justement, l'heure c'est la solidarité, l'heure c'est le rassemblement. بصح nous dernier مولا تصل les syndicats جوجين كيف نجد سيرتيت على l'opposition نكونوا الشمال من هذا السيرتيت لا قرات الشمال من سن خاطر مالاش ديما سن زمرنا خسرنا تقاعات وزمرن نكوني نروح نلقوا الحقوق نتاعنا اش دينا القواله كيتشين كيتبين
c'est une erreur fondamentale d'avoir peur du soutien des partis politiques ou de la société civile quand on est en mouvement de lutte. Car quand on est en mouvement de lutte, on a besoin de toutes les forces qui soutiennent nos revendications, etc. Moi, je fais partie des syndicats qui a des convictions, etc. Et je n'ai jamais eu peur d'être récupéré ni manipulé par une autre organisation politique. À mon sens, les organisations politiques, exactement, ils sont là pour s'exprimer quand il y a un mouvement social, d'être avec ou d'être contre. Ça confirme une position politique d'être d'accord ou contre une revendication qu'un syndicat exprime ou un mouvement social exprime. Donc, au sein de notre organisation, on n'a jamais eu cette crainte d'être manipulé ou récupéré par n'importe quelle organisation politique. Parce que nous considérons que les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques et les problèmes politiques, c'est les problèmes de tout le monde. Donc, dès qu'on est dans une action syndicale, on est automatiquement dans une action politique, mais qui ne veut pas dire qu'on est dans une action partisane. justement سيدي راه شنو نحقرن يعني اغفن سمش كذا حنا نيغوسي نوك لي مينيستير هذا نيغوسي نوك الغوفرنمون نوك اغفن سي كو زمرنا ساهن سقنا سنين كوم كونوي لان لي بارتي ديفيرنون دونك نهضر على كودون دونك لا بور كي بارابور اش يخمم ودافو ديال الكومبا كي وكاين جان بالك وفانا راس شمني ما سن دي سيرتيتنا وفانا سمحاني كفرنا قد شمنو كيس Eh bien, à mon sens, ils en font une erreur fondamentale. À mon sens, quand on est en mouvement, on a besoin du soutien de tout le monde. On a besoin d'être renforcé lorsqu'on est en négociation. Et jusqu'à maintenant, à mon sens, lorsqu'on est dans la table de négociation, on a des revendications à défendre et les revendications se défendent avec l'argument et le contre-argument. Donc, et les moyens existants entre les deux parties, c'est une logique de rapport de force où ils doivent pousser l'État à céder sur un ensemble de revendications. À mon sens, il ne faut pas avoir peur. Plus qu'on a le soutien de là où il vient, il ne faut pas avoir peur de lui. Au contraire, c'est une expression qui doit renforcer leur détermination dans l'action afin d'aboutir à leurs revendications. Ça ne peut pas poser de problème sur ce plan, à mon avis. Il ne faut jamais avoir peur du soutien de là où il vient. Par contre, il faut surveiller par rapport à la manipulation. تنميرتك مثلا ديراش يعطيك الصحة ويمكن الناس سنديكال سيف كاع تنمير مقراطة دوغا غوكيك مثلا مارس بويش سي رازيك مثلا ديراش انا كي لاقل سنديكال كنا مولا كي لاقل هذوك كاع il faut pas avoir peur le soutien des partis politiques تشيني est-ce qu'on peut comprendre وكي قال لي لاقل بصح est-ce qu'on peut نفهم لا بوزيسيون كي نسن اسك الزماره يونس يمكن اكسبليكاسيون شي مو كاذن شي ما سنيكا فانا كي تسرتيتنا لا بوزيسيون. Oumar, Salim, je me suis déjà exprimé sur cette question dans la même émission en te disant c'est désolant que les médecins résidents utilisent justement ce langage, dans ce jargon, dans ce discours, c'est-à-dire que c'est la manipulation. Au contraire, un mouvement aujourd'hui syndical, un mouvement social a besoin pratiquement de toutes les forces. Elle a besoin de toutes les forces, le soutien de toutes les forces, bien évidemment. Le mouvement il doit être structuré de l'intérieur de la sorte à se protéger, mais à la manipulation, à se protéger par rapport à la légitimité des revendications, à la mobilisation et c'est-à-dire à la pertinence c'est-à-dire du mouvement lui-même. Mais ça nous renvoie encore une deuxième fois à Salim, c'est un conflit, tu as posé une question très intéressante, c'est un conflit historique entre le politique et le syndicat. Et Wachou, parce que depuis, je peux dire depuis 90 à nos jours, depuis la nouvelle constitution de 89 à nos jours, les associations et les syndicats, ça a un problème. En tout cas, mais il y a des livres en tout cas qui parlent de l'histoire du syndicalisme et du mouvement social en Algérie. Effectivement, il y a des conflits. Plusieurs conflits, certains syndicats qui vont être récupérés
par les partis politiques, parce que les partis politiques, à partir de 90, une force de mobilisation. Donc, ils essayent de récupérer les militants à travers quoi? À travers les associations et les syndicats, comme ils essayent eux-mêmes de mettre en place des syndicats et des associations. Et l'histoire du mouvement social en Algérie nous a rappelé que certains syndicats appartiennent à des partis politiques et certaines associations appartiennent aussi à des partis politiques. En tout cas, moi personnellement, je ne vois pas ça comme un défaut. Hein. Au contraire, c'est quelque chose qui rentre dans la consolidation du mouvement social et de la revendication. Au contraire, ça n'a jamais été un grand problème. Ce qui a été un grand problème, c'est que le système en place, le gouvernement, le pouvoir, il essaie d'utiliser, comme il fait dans le discrédit du politique, il fait justement dans la diabolisation, c'est-à-dire du contact entre le syndicat et l'homme politique. Donc c'est une vision partisane. Il justement, il essaie de diaboliser ce qui a donné un préjugé depuis longtemps. Donc on a les discours en 94, 95, 80 jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette sensibilité entre les syndicats, les associations, les partis politiques. C'est une diabolisation qui a été faite par le régime en place. Revenons à un point très essentiel à Salimena. Aujourd'hui, le problème, c'est que les mouvements, d'une manière générale, y compris les syndicats, malheureusement, je suis dans une vision corporatiste. C'est-à-dire, c'est le corps le corps d'appartenance qui développe des revendications au détriment, je ne dirais pas au détriment, mais le travail il n'est pas fait avec d'autres syndicats. Ce n'est pas le même cas pour le syndicat d'éducation, parce que le syndicat d'éducation, ils ont arrivé quand même à créer l'intersyndicat, mais c'est resté encore corporatiste, c'est-à-dire les syndicats eux-mêmes, ils ont des revendications par rapport à la profession d'Agnassen, par rapport à leurs revendications, sans pour autant élargir le débat sur des questions nationales, sur des questions, par exemple, les lois. Et puis, un exemple très simple, la vision corporatiste aujourd'hui, nous avons, par exemple, chez les médecins résidents, c'est toujours les questions liées directement au secteur de la santé, le code du travail, l'avant-projet du code du travail, il peut élargir le débat, mais tous les syndicats peuvent justement se réunir et discuter dans une logique de confédération par rapport à des questions nationales, que ce soit des revendications nationales, soit des questions de loi comme la retraite anticipée, comme l'avant-projet de loi sur le travail, sur aussi des questions politiques, parce que un acte syndical, c'est un acte politique par excellence. On ne peut pas le remettre en cause. Deuxième point, Salim, si tu me permets rapidement, c'est qu'aujourd'hui, là, on est chez Gjen, la vision corporatiste. D'abord, il a conservé l'histoire lourde, c'est-à-dire depuis 90 à nos jours, c'est une histoire lourde. Il y avait, je dirais pas, il y avait des déceptions de la part de certains mouvements syndicaux et certains mouvements sociaux par rapport à une forme d'union, c'est-à-dire il y a des déceptions historiques. Deuxième élément, il a conservé la vision idéologique. La majorité des syndicats, ils étaient de gauche, mais la vision idéologique d'Ami, ça ne va pas un petit peu les syndicats, ça pas même les mouvements sociaux, parce que idéologiquement, donc malheureusement, nous avons la grève du Knapest. Je me suis toujours posé la question pourquoi il n'y avait pas le soutien. Est-ce que c'est le Knapest qui a refusé d'ouvrir, d'élargir, ne serait-ce que la démarche de grève par rapport à d'autres syndicats? Non, parce qu'il y a à la base un conflit idéologique. C'est la même chose aussi par rapport à d'autres syndicats et à d'autres associations. Il y a aussi un autre problème énorme qui cache le syndicalisme algérien, c'est le climat dont il évolue. Alors c'est toujours, il l'a dit tout à l'heure, Achou, il a entièrement raison, c'est que le syndicalisme en Algérie, il évolue dans un contexte, la restriction des libertés. Nous verrons qu'est-ce qui s'est arrivé et les médecins résidents, et les marches d'intégration. La marche est un droit fondamental, mais malheureusement, ils n'ont pas le droit de faire des marches et de revendiquer, librement et de demander librement, effectivement, la satisfaction de leurs revendications. Donc, tant qu'on évolue, tant que les associations, les partis politiques et les syndicats évoluent dans un climat où il y a atteinte aux libertés fondamentales, aux libertés syndicales, bien évidemment,
le travail beaucoup plus dans des structures organiques, c'est-à-dire la liberté syndicale, elle est remise en cause en Algérie. Absolument. C'est un élément fondamental qu'il faut prendre en considération. Tout à fait. سي بوجاني يعطيك الصحة. كان هذا دابا كتمثلتنا دوغالا في فراتساكي شكانا كاين مجاني مسبود في اللقاء تعتبر تسنة تظلي طلبا دي غارونتي طلب باش بود في اللقاء الشميمانيس باش ندير تفرانت وغبلا جيت عشنا كيالاس كتيني يعني تفرات نمتي كذا شو المعنى شو القيمة 6 ساعات سورتو دي لي حالاكي وساتي تموت ناتورك وشو غراب اللي بون غروسو مودو وشو غراب اللي باسكو تفراتين qui peuvent changer des choses. En tout cas, personnellement, je ne crois pas à ça. Ce que je crois beaucoup plus, c'est à la mobilisation et au changement pacifique. C'est-à-dire, il y a une mobilisation, et la mobilisation doit se faire en collaboration avec les partis politiques, les syndicats, les associations. Quand il y a Salim, la lettre Ishian, le collectif des médecins résidents, elle date de 06 avril, le 6 avril 2011. La première lettre, comme les deux dernières lettres et tout là. C'est quelque chose qui remonte à 2011, alors que cette lettre n'a pas abouti à grand-chose. Mais les deux dernières lettres qui peuvent aboutir à grand-chose. Pourquoi? Parce que, dans tous les pays du monde, il n'y a pas qu'en Algérie, que ce soit en France ou aux États-Unis d'Amérique, il y a une seule règle. La règle des choses, c'est la mobilisation. Lorsqu'il y a une mobilisation pacifique autour des revendications, les adhérents, le soutien, de la cohérence entre les revendications et le cadre juridique et la mobilisation, certainement, ce qu'on appelle un rapport de force. Donc, les lettres, à mon avis, ce ne sont pas des choses qui peuvent changer, mais les médecins résidents, ils luttent depuis pratiquement 6 mois. Au jour d'aujourd'hui, le problème n'a pas été réglé et je pense qu'il ne va pas être réglé pour une simple raison. Parce que la loi sur la santé qui a été adoptée dernièrement par le Parlement, par les deux chambres, elle a remis en cause au moins 3 revendications de ces médecins résidents, en particulier les services civils. Les médecins résidents, ils demandent la suppression du service civil. La loi ISAGIS qui a été adoptée il y a quelques jours, mais c'est obligatoire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je rejoins Azé, y compris Idir et Faridines, lorsqu'on parle de collaboration. Aujourd'hui, il y a une situation sociale, et économique et politique très difficile. Et il faut aller vers une considération des mouvements sociaux, des dynamiques sociales des syndicats pour revendiquer chacun de son côté, chacun de son c'est-à-dire par rapport à sa fonction, de revendiquer. absolument c'est bouche absolument تاقي كي نادنا تي مزوراني نفقوني كي ديزور بصح هذا عندنا تمثلت نادنا مثلا ما حسبوش هذو غالا في كيف انا قلت سرتيت اننا يعني تولي كومبا يعني دي سانديكا ماشي لي سانديكا كيف غادي يروحنا لي بارتي اديا زون لي سانديكا لقنو هنيه ديالنا سوتيان نو لازم دفكن دي زيدي باش لازم في المزمات دينا تفرانتي يغفرني تاشنيا لاس شينا انا تمرت يغال دغفر تورا يكفرنا قال كل يمكن زرا يغال لا كاباسيتي دو موبيليزاسيون بالك تصيد هضن فلاس شني هضرا اني تمثال تقي لاقي كفرنا ديا زون رين مولا لقنوه نازل دفكنا سوتيان ماشي دي سي با دي سانديكات اي طلبون ان سوتيان سي لي بارتي. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette logique qui va contacter qui. La question, elle ne se pose pas en ces termes. Ce n'est pas une question de NIF, une question technique. Non, c'est une question de collaboration, c'est une question de négociation, c'est une question c'est-à-dire de mobilisation. Aujourd'hui, un parti politique, il peut bien sûr aller dans une démarche de soutien à des syndicats, à des mouvements sociaux, à des associations, comme aussi les syndicats, ils peuvent ouvrir le champ de négociation, de mobilisation avec les partis politiques. Mais si d'une vision globale en termes de négociation, en termes de mobilisation et en termes d'échange, parce qu'aujourd'hui, il a limite les échanges. Tu n'es pas dans l'obligation, c'est-à-dire tu portes en tant que syndicat un parti politique, mais on ne peut pas refuser
à un parti politique de soutenir publiquement une démarche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque, je pense, mais incite plusieurs fois à Salim dans notre pays, du un, il a connecté les conflits historiques. C'est vrai que c'est des conflits sur le plan idéologique, sur le plan organique, sur le plan de l'échec et la déception de toutes les démarches en termes de mobilisation et de confédération. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité qui touche tous les travailleurs, à savoir l'amélioration du statut socio-professionnel, la question du pouvoir d'achat, la question juridique, la question des lois, la question de l'intérêt public, la question c'est-à-dire de la gestion des structures et les institutions de l'État, la question de lutte contre la corruption. Donc aujourd'hui, on est dans cette logique. Juste un autre détail, il ne faut pas oublier, même les institutions de l'État, XIN auparavant, de se porter pour la résolution du problème entre la tutelle et les médecins résidents ont été échoués. D'ailleurs, on se rappelle très bien lorsque quelqu'un comme le président de l'APN, enfin le président de l'APN exact, Saad Bouhadja, lorsqu'il a appelé les médecins résidents à des négociations, on a vu la réaction de Jamal Ouda Abbas, le secrétaire général. absolument سي محرز سقسي كان قالوا لنا عنيك مازال كان دقيقه ادو غالا لا كونفيدراسيون كان علاقه تساوي مكونوي علاقه ان مولاد انجمع نفاس نسانودو هاد خمن يعني بالك كونفيدراسيون عن جموع كراسن بس الصوت نسنك علاقه الحاله ولا دافو بصح فيا شنو تولي تورا سي محرز بوش هضره نبوض على ماتوريتي كي نبوض على التفكير كي باش المولاقه الجماعه مازال مشوار دولار زداد. Bon, sur la question du pessimisme et l'optimisme, que je suis militant des droits de l'homme, je reste toujours optimiste. C'est vrai que la réalité elle est très très difficile, mais je tiens à garder cet optimisme, malgré les divergences idéologiques, malgré les problèmes internes aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, malgré le climat défavorable pour les libertés syndicales. Mais aujourd'hui, il y a un SMIG, les syndicats, les associations, les partis politiques, les défenseurs du droit de l'homme doivent avoir un SMIG, pour défendre bien sûr leurs droits. Aujourd'hui, on aura l'avant-projet de la loi sur le travail. Je pense que le travail concerne tout le monde, et les syndicats et les mouvements sociaux et les partis politiques. Ça peut être effectivement un appui important. Il y a toutes les forces du changement pacifique et démocratique peuvent donner un mot et participer justement pour l'amélioration à la fois des libertés syndicales et aussi du travail de tous les mouvements sociaux et aussi l'amélioration et le développement du statut socio-professionnel de tous les travailleurs et le changement bien sûr sur des questions de fond qui sont des questions politiques, économiques et sociales. تنميرتك يعطيك صحة مثلا محرز بويش تنمير ثم قرات وكذا مغنازي ساتيتي دينا نكودي سيف غير تما ناخذ مثلا استمع له قدرت غير بوهي البوسكر شكراطاس إيم دوكنا نفقاو النهار ما ديكش من الساقيق مس زعرة مس نبيل فرقيناس محرز بويش وكذا يدير عشور تولنا عندنا مثلا كم شكراطاس إمي تقم دوكنا كما تمزوتو فاترات ولا داوت ليلي أول دوال ونرى ضراين وندفكم تمغنو تمثال بوساقي تسولم وذا غانا ودينا صحاف طونكم مثلا ورمضان لما رباح يكونوا مرة تنمير نون. السلام عليكم.